Mislim da je DORH u jednom trenutku to ishvatio, pa je ono čak plasirao naslov, nema šanse da optužimo Tomaševića, kad su pretjerali, stali su, bar je s te strane stalo, ali ostala ekipa i dalje išla na tu negativnu kampanju i negativna kampanja je nešto što ste rekli da je obilježilo u stvari ove izbore. Znači imamo taj slučaj u Splitu isto. Pa ima nekoliko zapravo terena na kojima se vodila izrazito agresivna kampanja i pokazalo se da taj trend negativnosti jednostavno ne prolazi. Ovogodišnji lokalni izbori bili su sve samo nepredvidivi. A nema niti jednih izbora koji su predvidivi, to morate znati. Uvijek se nešto dogodi drugačije. U velikim gradovima padale su političke utvrde, iznenađenja su dolazila s neočekivanih strana, a pobjednici i gubitnici nisu uvijek bili oni za koje su ankete govorile da će to biti. Što se dogodilo u Splitu? Tko je najveće iznenađenje izbora? Može li doći do promjene u Zagrebu i je li ovo kraj crvenog vala? Odgovore tražimo s Marijanom Grbešom, profesoricom na Fakultetu političkih znanosti i političkim analitičarom Marom Alovanjom, stručnjakom za krizno i strateško komuniciranje i direktorom Narativ komunikacija. Maro, ti si bio prvi gost, ti si jedni koji ponavljamo u ovoj sezoni, u ovoj drugoj sezoni i ti si sigurno gledao onu emisiju 15.2. sa zanimanjem kad smo objavili anketu Ipsosa za grad Zagreb gdje se po prvi put pojavilo ime Marije Selak Raspudić i sad ispada nakon 3 mjeseca kampanje da se nije ništa promijenilo. Što se tu dogodilo? Pa zapravo anketa je pokazala na dosta dobar snimak situacije i dosta dobar potencijal koji ste vi u emisiji dodatno objasnili kako će doći do tog razvoja događaja. Činjenica da su se glasovi razmrvili na hrpu malih opcija, one se nisu ukrupnile i završilo je tako kako je završilo, s tim da je jako puno novaca bačeno. Da, ali jako je puno novaca bačeno, a nije se promijenio rezultat. To znači da kampanja što, može mijenjati ili ovi nisu znali kako promijeniti? Jako ovisi o kontekstu i trenutku u vremenu, kakvu kampanju radiš, kakvu poruku plasiraš i kako strukturiraš čitavu priču, ali zapravo ovdje je trebalo odlučivati sa nogu i donositi neke odluke kako se situacija i kontekst mijenjao. Tu nisu bili dovoljno fleksibilni ni kandidati ni stožeri, neki su bili malo fleksibilni pa su sada u skupštini, a ostali su ispod crte. Dobro, ali je li dobra bila strategija Marije Selak Raspudić da šuti? Odlična, iako Marija Selak Raspudić ne šuti, ona je šuti u smislu da se nije htjela zapravo upetljavati u rasprave, u prepirke koje su na kraju krajeva Tomaševića izgurale, dale mu ovako dobar rezultat i nije sudjelovala u toj vrsti prljave zapravo negativne kampanje, vrlo agresivne, neću reći prljave, nego agresivne kampanje i ona se lijepo izdigla iz toga i vidjeli smo zapravo da je profitirala. Ja bih rekla da je ona jedan od 5 najjačih fenomena ovih izbora, zato što je njen uspjeh organski. Dakle, ona zapravo, i to se vidjelo, nije imala neku posebnu kampanju u smislu profesionalne kampanje infrastrukture, imala je sebe, dakle vrlo personaliziranu kampanju, vrlo elokventna i kvalitetna u tom smislu i zapravo to je ono što je nju nekako približilo ljudima koji nisu htjeli glasati za Tomislava Tomaševića, a sve ostale opcije im se nisu činile dovoljno ozbiljne, najvjerojatnije. Jel? Tako da ona je jedan svojevrstan fenomen, a naravno Tomašević, dakle uz to izrazito profesionalna kampanja, po meni najprofesionalnija, možda jedna od najprofesionalnijih na ovim izborima, možemo jako dobro raditi u Zagrebu, ali ne i nekim drugim gradovima. I zapravo Tomašević je odlično iskomunicirao ono što je htio i uspio je do kraja kampanje, zahvaljujući svojim protukandidatima, doći u poziciju žrtve. Ali to kad kažete zahvaljujući svojim protukandidatima, znači cijela akcija Turudić, DORH, Hipodrom, ovi napadi kontinuirani kao doćete zatvoriti i plus ona operacija Kekin prije toga su ispali kontraproduktivni. Da je neko Tomaševiću rekao da ih plati da sve to odrade, dobro bi mu savjetovao. Znači, besplatno su radili za Tomaševića. Jako su mu pomogli. Mislim da je DORH u jednom trenutku to ishvatio, pa je ono čak plasirao naslov, nema šanse da optužimo Tomaševića. Kad su pretjerali, stali su, bar je s te strane stalo, ali ostala ekipa i dalje išla na tu negativnu kampanju i negativna kampanja je nešto što ste rekli da je obilježilo u stvari ove izbore. Znači, imamo taj slučaj u Splitu isto tako.
Pa ima nekoliko zapravo terena na kojima se vodila izrazito agresivna kampanja i pokazalo se da taj trend negativnosti jednostavno ne prolazi. Naravno, možda je bilo manjih sredina, nisu mogli baš svaku ni najmanju sredinu popratiti, možda je negdje prošlo. Međutim, to raketiranje prekomjerno granatiranje ne prolazi dobro. Dakle, ljudi su, naravno, puno ovisi, kao što je rekao Maro, o kontekstu. Svaki izbori su priča za sebe. Tko računa da sa starom taktikom može proći u novim izborima ili na različitim razinama izbora, krivo misli. Međutim, ljudi su stvarno izgleda zasićeni sa svom negativom kojima smo dnevno zasuti i jednostavno tamo gdje se vodila jako negativna kampanja, ti kandidati nisu najbolje prošli. Znači, to je Zagreb, Split? To je Zagreb, to je Split, rekla bih da je u Istri bilo dosta toga. To ćemo Mara pitati. Bilo je još nekih drugih sredina, ali svakako, dakle, Zagreb i Split su možda te dvije i evo, možda još neke druge sredine. Ja bi se još samo nadovezao na profesoricu. Tomašević je dobio nešto manje glasova nego prošli put i lista je dobila nešto manje glasova. Iako su bili u koaliciji iako su bili u velikom bloku. Tako da to je također jedna važna komponenta. Zapravo SDP nije puno donio Možemo, a sve ove akcije i negativna konotacija oko Možemo, barem u početku dok onda Bernardić i ekipa nisu stvar banalizirali do krajnjih debilizma, je zapravo otkinula dio onog vanjskog kruga biračkog tijela. Ono što se dogodilo je zapravo kohezije grupe unutar core grupe birača Možemo, koji je onda širio tu pozitivu dalje i onda su zapravo zadržali dobre postotke. Ali u apsolutnim brojevima njih je nešto manje Nije u apsolutnim brojevima, ali opet na manju izlaznost oni su jedini izvukli i donekle HDZ su izvukli svoje birače van. S tim da treba uzeti u obzir da su tada bili izazivači, a sada su stranka na vlasti koja po defaultu naravno je izloženija kritici. Tako da je to još jedan faktor. A i na prošlim izborima smo imali nešto što smo i mi nazvali zapravo populističkim valom, odnosno populističkim rascijepom. Imali ste velik broj zapravo novih nezavisnih opcija ili novih lista koje su baš na tom valu zapravo sukobljavanja ovih establishmenta, okorjelih, znači starih tradicionalnih stranaka i nas s građanima dobile izbore. Naravno, Zagreb je dao taj kik, taj poticaj. Ali bio i centar realno u Splitu. Onda je centar u Splitu, onda ste imali Pulu, dakle Zoričića i tako dalje. Dakle, u nekoliko sredina ste imali zapravo prevlast. Šibensko-kninska županija imali ste u Pazinu je također, dakle Suzana Jašić je preuzela Pazin, stranka Možemo i tako dalje. Imali ste zapravo puno takvih centara i sada je bilo zanimljivo vidjeti kako će baš te opcije zapravo proći. Hoće li ljudi se razočarati njima, hoće li ih ponovno nagraditi, jer znate kako nama kojima se bavimo populizmom, jedno od najvećih pitanja je zapravo kako te populističke opcije, pri čemu naravno Možemo uvjetno populistička opcija, ako je njihov start bio u tom, oni jesu varijanta Podemosa koji je lijevo-populistička stranka u Španjolskoj. Postoji ta izreka, odnosno ta spoznaja kako se boriti protiv populista tako da im date vlast. Jel? Dakle, jer jednostavno onda su oni vrlo brzo se pokaže da nemaju kapaciteta za upravljanje i zapravo interesantno je da je Možemo u tom kontekstu ipak uspjelo u Zagrebu nastaviti, da se nisu pokazali kao prolazna priča, nego da pače, dakle da ovo zaista je njihov stronghold i da su tu neke stvari odradili, za razliku od nekih drugih sredina. Ali strateška odluka da idu sa SDP-om je ipak, Maro, po mojoj procjeni bila puno bolja, jer prvo SDP je vjerojatno procijenio koja je snaga organizacije, s druge strane zatvorili su bok i s druge strane ovi imaju 8 mandata sad koji nikad nisu imali u Zagrebačkoj skupštini, ali jedni i drugi imaju apsolutnu većinu. Dakle, Možemo je sad uvjetno rečeno u lošoj poziciji u odnosu na SDP prije 4 godine, jer sad SDP može reći ne slažemo se s nečim i ne može proći odluka sad. Prije je bilo to... I da i ne. Pragmatično od day-to-day operativa, ako će SDP raditi crtu razlike 4 godine, onda da, ali zapravo vrlo vjerojatno neće. Kao što se dogodi i svim koalicijskim partnerima koji uđu u vladu sa HDZ-om, pa malo po malo postanu dio te priče. Po meni je SDP, zapravo Hajdaš Dončić je žrtvovao zagrebačku organizaciju SDP-a za nekakvu kao uvertiru za daljnje koaliranje za parlamentarne izbore. I to je bila vrlo
pragmatična odluka na kraju krajeva, zato što zagrebački SDP nije baš ništa isporučio u ove 4 godine, niti je s druge strane isprofilirao neko lice koje može povući. Oni bi se u ovoj određeni kampanji klub. kako je bila izgubili, bili da su išli Da. sami. Ja Ne isto znam gdje bi mislim. uopće bili. Ne. Da, Gdje bi možda se prešli bi pozicionirali. prag vjerojatno, ali bi završili otprilike ko Bernardić, to je moja Ali što bi procjena. pričali? To je, ja mislim da su oni izgubili, Tako oni se je. ne bi snašli u ovoj priči. Rekao, mi idemo, poslije možemo, trebamo ih napadat, kritizirati. Tako da ima jako puno kuteva kako treba gledati tu priču i oni de facto se jesu zacementirali kao junior partner, pokazali slabost organizacije, ali opet imaju više vijećnika i imaju zapravo veći utjecaj na zbivanje gradske politike sljedeće Nego 4 ikad. godine. Samo je pitanje hoće li to iskoristiti. To je do njih. A što se dogodilo onda u Splitu, apropo ove negativne kampanje? Split je stvarno jako zanimljiv. Ja vam imam sjajnu fokus grupu, a to su moji studenti, dakle studenti na kolegiju politički marketing i drugim kolegijima koji prate sve te kampanje i kad vidite kako oni prilično neopterećeno razmišljaju o kandidatima i opcijama u pojedinim gradovima, onda zapravo vidite da je i ono što je determiniralo biračko ponašanje u našoj zemlji, a to je ta politička biografija, znači ustaše i partizani, da to kod Gen Z-a i kod novih generacija zapravo slabi. Ja? I da zapravo oni jako personalizirano gledaju stvari i da ih zanima kakav dojam ko ostavlja. Naravno, budući da informacije dobijaju uglavnom s društvenih mreža, kakav dojam tko ostavlja u medijatiziranom prostoru. I tu je stranka Centar i gospodin Puljak su imali problem, barem što se Gen Z-a tiče, a očito i šire populacije s obzirom na rezultate. Dakle, njima je nekako, njihova je procjena, a i moja, da je se gospodin Puljak pogubio zapravo u tom prepucavanju kao što je bio slučaj u Zagrebu, pa je profitirala Marija Selak-Raspudić. Prepucavanje na relaciji SDP-Kerum gospodin Puljak, profitirao je gospodin Šuta iz HDZ-a koji je vodio izrazito zapravo pozitivnu i vrlo pristojnu kampanju. I meni se čini da se pristojnost vraća kao jedan zahtjev u naš javni prostor, budući da smo toliko zasićeni negativom, jer nekako mi se čini da je dosta kandidata koji su upravo imali takvu kampanju dosta dobro prošlo. Iva Rinčić u Rijeci je dobar primjer. Realno nigdje nije bilo u smislu negative. Iva Rinčić u Rijeci, gospodin Radić u Osijeku, Šime Erlić u Zadru. Dakle, sve su to primjeri takvih kampanja, izrazito pozitivnih. Zapravo gospodinu Puljku su dosta zamjerili, kažu ovako, bio je presiguran i vidjelo se to nekako kao da mu pripada ta pobjeda. I sada kao da je shvatio da to nije baš zdravo za gotovo. Jel? I to su oni nekako prepoznali kao moment, iako su, moram reći, komentirali da je zapravo tehnički imao jako dobru kampanju. Ali da ovaj baš osobni dio je nekako tu štekao i oni su tu dali prednost gospodinu Šuti. Gospodinu Šuti, da, i tu imamo jedno pitanje. Treba uvijek razmišljati kad radiš negativnu osobnu kampanju, jer ipak iza toga stoje neke stranke, neki vijećnici koje kasnije moraš zbrajati za vijeće i mislim da je recimo možda računica bila gradonačelnika Puljka kao u dogovoru sa Hajdašem Dončićem ću smijeniti Matijevića, ali Matijević mu i dalje ostaje vijećnik. Znači ne možeš ti Matijević osobno uzeti poziciju vijećnika i uvijek će ti faliti. Ako ti fali jedna ruka, falit će ti stalno opet njegova ruka. 4 godine i nisi ništa opet na kraju riješio. Ali opet malo mi je bilo to samouvjereno da ti kadroviraš drugim strankama ko će im voditi gradske odbore ili ko će im biti protukandidat. Ne znam, to mi je malo čudno bilo. Meni je to potpuno nezdrav dio demokracije i vrlo ohol. Pa zato im se možda i vratilo. Ajmo sad na jednog totalnog, znači mirnog čovjeka, to je znači gradonačelnik Osijeka Ivan Radić. Što je on to napravio u Osijeku da je ovako ima pobjedu i rekordnu za Nale. I tu je prošla i županija, nemojmo zaboraviti. Pa mislim da je više faktora u igri. Prvo, čovjek je dobar gradonačelnik, to kažu Osječani s kojima ja razgovaram. Drugi faktor je zapravo dobra komunikacija, disciplinirana komunikacija sve 4 godine. Treći faktor je po meni vlada koja je jako puno toga dala Osijeku, tako da je dala taj razvojni moment za Osijek. I četvrto, nedostatak opozicije kvalitetne. Tako da kad sve te faktore uzmemo u obzir, ja mislim da je bilo jasno plus ankete, da će on dominantno pobijediti. Na kraju krajeva ni izlaznost nije bila velika što su ljudi osjetili da
da će ljudi po defaultu glasati za njega i zato je tako dominantno i pobjedio. I tu je, ajmo reći, Nataša Tramišak lagano isto prošla uz njega kao zamjena za Anušića. Skok sa 1500 na koliko? 52.000 glasova. To je zapravo organizacija i struktura koja ti izvlači... 1500 u parlamentarnim, misliš, preferencijalnim. Da. To oni se to se zove stranačka mašinerija koja radi za tebe. I rade jako ozbiljno. Tu možemo samo dotaknuti pitanje što je tu u Vukovaru je bilo kao skoro 9% nevažećih glasova. Puno se toga špekulira što će biti u Vukovaru, hoće li DP zadržati Vukovar, je li se valja nešto ispod scene? Pa to je njima biti ili ne biti, dakle DP-u, to je jasno. Da, bilo je jako puno tih nevažećih listića, što nešto govori zapravo o revoltu birača. Inače, nevažećih listića najviše na europskim izborima, najčešće oko do 6%. Tako da ovo zaista jako puno i to je, ja se sjećam u Srbije, u jednom trenutku su Srbi... 12 je bila kampanja Beli listići. Tako je, Beli listići i to me podsjetilo na to zapravo, taj tip revolta, znači prema opcija. Da, ali zaboravljamo jednu situaciju, vidim da su kolege analitičari kao nikad nisam više vidio nevažećih. Kerum Opara, drugi krug, kad lijevi nisu imali opciju, onda je bio rekordan broj, išlo se u prebrojavanje, su crtali Batmana, su vidjeli da su sve nevažeći listići, da su ljudi izlazili, jer kao imamo građansku dužnost, da su onda crtali neke Hajduka, svašta su crtali, to je bilo oni izbori, ako se ne varam, 13. ili 17. uvijete me sad, kada je bio Opara, tako, 17. da, tako da je bilo takve situacije, to očito, jer ovo su bili bijeli listići, koliko sam sad shvatio u Vukovaru, nije niko bio zaokružen, samo ubačeno kao iz protesta, kao izašli smo, ali nemam za koga. Ne? Zapravo su blato odnosi u pitanju. Mislim, imaš ljude koji su dobili kontra vlade kampanju pa su otišli sa vladom, pa imaš onda odnose unutar Vukovara, pa onda bila izrazito negativna kampanja oko ko ima više nekretnina gdje i zapravo sad svi opet traže srpske glasove. Mislim, totalni isto ršum. Bila negativna, da. Totalni ršum. Neću vam reći ko je jučer dao prijedlog za finiš kampanje u Vukovaru, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, samo su rekli, hoćemo li vratiti pare Novostima? Ali mislim, do te mjere je došla situacija i odnosi su došli do takvog zagađenja totalni da ljudima apsurd. Stvarno Da su čak srbijanski mediji ubrali to kao što će Srbi odlučivati. Nimalo dosljednosti od niti jednog od aktera realno i jasno, meni se to čini kao logičan slijed događaja da će onda biti i veliko nezadovoljstvo. I tamo imamo to da je došla naredba sa nacionalne razine zbog nacionalne koalicije, ali da se ljudi na terenu stvari ne podnose i ne slažu s time. Da potpisuju koalicije i oni su to odradili na papiru, ali pitanje što se događa. Englezi kažu out of touch with reality, ili u toj županiji. Reality. U toj županiji, ok. Aj sad dolazimo na Rijeku, ja sam radio, pa vi pričajte, neću ništa komentirati. Što se dogodilo u Rijeci? Pa tamo je opet, mislim, ovo što je rekao Maro, zapravo kad imaš jako komplicirane odnose koje moraš u kampanji iskomunicirati, to je killer, to je užas. Kampanja je crno-bijela, u kampanji nema objašnjavanja. Kad u kampanji kreneš objašnjavati, kad moraš svoje poruke objašnjavati, znači da si u problemu, u nekoj vrsti problema. I tamo je jednostavno kompleksna situacija. Dakle, Split, SDP mijenja kandidata, kandidat koji je originalno SDP-o, dakle Marko Filipović se ne predaje, ima dobar slogan, ipak Marko, na kraju je ipak Marko, ipak imao pravo u svojim procjenama. I evo, sad je to što jest. I ono što, ali prije naravno SDP-a i sve što se njima desilo, Iva Rinčić, nezavisna kandidatkinja, vrlo zanimljiva kandidatkinja. Ono što mi često mislimo i što javnost često misli, evo ga, dakle, ljudi su sad odjedanput poludili za novim licem. Ne, Iva Rinčić je već dugo tu, ona dugo priprema zapravo ovaj projekt, baš kao što je Možemo dugo pripremao, baš kao što je Vilip Zoričić u Puli dugo pripremao. I naravno, vrlo često ti projekti dolaze kad su oni koji imaju vlast, kada su iznutra nagriženi. Dakle, kada su se urušile organizacije iznutra, to je i priča IDS-a između ostalog i tako dalje. I onda tu dolaze nekakvi svježi ljudi koji su ipak gradili tu priču i došli su u neku fazu da to mogu kapitalizirati, dobrim dijelom i zbog okolnosti. To treba pojasniti. Znači, ona je bila kandidat. Je jako bitan. Apsolutno.
Ona je bila kandidatkinja za županicu prije 4 godine kao nezavisna, onda je bila županijska vijećnica 4 godine i gradska vijećnica 4 godine. I vidjelo se u sučeljavanjima da barata apsolutno svim detaljima tema. Ne? Apsolutno. I ja bi se opet vratila na taj personalizirani, dakle na tu personality politiku koja je jako važna i na lokalnoj razini gdje je logika odlučivanja drugačija. Lokalni izbori se nazivaju drugorazrednim izborima jer izborima drugog ranka jer ih ljudi tako doživljavaju. Međutim, i logika je puno drugačija odlučivanja nego predsjednički, a pogotovo parlamentarni. Ali tamo, dakle, ti ljudi koji se sviđaju, koji na neki način dobro komuniciraju, koji su poslali dobru poruku, koji imaju dobar imidž, zapravo na takvim izborima personaliziranim, gdje imate blizinu, jedan drukčiji odnos s ljudima, očito dobro prolaze. Dakle, jako važan faktor. I to se kod nje sad jako vidjelo. Ona je zaista neku dobru energiju donijela u situaciju kad ste imali kod SDP-a jako jednostavno komplicirane poruke koje ste morali iskomunicirati i tu je situacija najnezavidnija bila za gospođu Krpan, dakle izrazito nezavidna, znači ja sam bila zamjenica, sad želim biti gradonačelnica, mi smo do jučer bili zajedno, a u stvari sam ja cijelo vrijeme vidjela da gradonačelnik loše radi. Sve to je vjerojatno tako, ali u kampanji gdje je sve crno-bijelo, to jako teško iskomunicirati. I ono što recimo ljudi u kampanjama ne shvaćaju da poruka tipa ona mi je zabila nož u leđa, to svi razumiju. Bez obzira bila istinita ili ne, dakle može, ajmo reći percepcija, dojam uvijek prevlada u odnosu na činjenice, ali tu jednostavno su oni prekasno krenuli rješavati te interne stvari. I opet imate, ja bih rekla, to je opet to zanimljivo, sad opet taj s jedne strane negativno agresivnu kampanju, a s druge strane taj status žrtve. I to stvarno ima nekoliko okruženja, nekoliko gradova u kojima se to stvarno pokazalo vrlo zanimljivo zapravo, da su oni koji su u statusu žrtve profitirali. Ja se slažem. Po meni SDP si je pucao u nogu kad je napravio ono što je napravio, jer su to zapravo posljedice neraščišćavanja odnosa dugo vremena. I ja sam ti rekao još tad, vi ste se složili tamo u situaciju koju sam ja dobio u Istri. Tako da nije uopće bilo potrebe za to napraviti, ali moglo se to na nekakav normalan način po meni riješiti. Ali mislim, na kraju Vox Populi, upravo čini mi se na nekoliko televizija sam baš gledao, ljudi su to vidjeli, razumjeli su. I taj preobrat im je bio, a birači su bili SDP-a ili lijevi birači i jednostavno nisu htjeli to honorirati dalje. Pa dobro, tu treba priznat, mislim, ajmo reći Marku da je odigrao kroz razvlačenje pregovora, dakle nije stvar da su oni nisu pokušavali dogovoriti s Markom, ali Marko je razvukao pregovore sve do pred izbore i u jednom trenutku rekao idem, to više nije bilo prilike za objašnjavati. Ne možeš ti raščišćavati situaciju dok pregovaraš. Ne možeš ga napadati isto, ne pregovara. A možda i trebalo, stvari koje se ne zna. Ali lako biti general poslije bitke. Tu je možda... Ali složio dobru kampanju, tu se moram složiti. U vrlo kratkom roku je zapravo složio vrlo dobru i jednostavnu kampanju. Humorističnu čak. Ispoje žrtva, a treba biti jednostavno nego tu imamo zanimljivu priču da Rijeka nije jedino mjesto gdje kao ankete su u zadnji tren bile nekakvih promjena, jer vam se čini da su ankete bile 20 smo imali veliki promašaj s anketama, pa su ih svi napadali. Vidjeli smo ovdje u Zagrebu ankete, 18% Bernardić pobjeđuje na naslovnicama. Ne znam jesu bile ankete, ali su bile naslovnice. Što se događalo s anketama? Kako možemo dobiti da nema nigdje Ive Rinčić, odjednom Iva Rinčić favorit? I to je jako pomoglo u zadnjem tjednu. U zadnjem tjednu je sigurno odigrala ako se ne varam, Ipsos je tu anketu izbacio i ona je prvo bila demotivacija interno za protivničku stranu i motivacija za Ivu Rinčić njen tim. I zato je rezultat bio. Zato je rezultat na kraju bio i stvorila se pogodna klima i atmosfera da ona doista može biti neko ko donosi tu promjenu klime u Rijeci. Tako da ja mislim da su ljudi dodatno se ukrcali na taj vagon kad je on krenuo. Ali to je ta Marijana kao profesorica, ja čekam da I'm on the record reći. Ja uvijek tvrdim da ankete samo utječu prvenstveno na stožer, a nikog drugoga i nema znanstvenih dokaza da utječu baš. Ima na konačne pod zadnje. Ajmo čuti. Ja mislim da mogu doprinijeti samo atmosferi, ne mogu biti presudne, ali kao jedan od faktora u mozaiku. Ajmo čuti. Da, ovako. Prvo, ankete su ogromna tema. Opet kao naš problem je što se mi jako malo bavimo okvirom u kojem se održavaju zakonodavnim i demokratskim okvirom u kojem se održavaju izbori, a ankete su jedna od takvih tema. U mnogo zemalja zabranjeno je objavljivanje anketa
nekoliko tjedana prije izbora, većinom u južnoameričkim, da budemo fair, zemljama. Ili se na neki način pokušava zapravo prije svega regulirati medijsko izvještavanje o anketama. Zašto? Zato što se pretpostavlja da ankete ipak mogu utjecati na biračko ponašanje. Kako? Prvo, najčešće zapravo da daju poguranac onome koji je projicirani pobjednik. Dakle, da zapravo proizvedu nešto što se zove bandwagon efekt, dakle da svi se žele ukrcati na pobjednički vlak. I to je ovo o čemu mi sad pričamo. Dakle, da su zapravo dale poguranac, Rijeka pogotovo. Ali da li može biti presudno? Nemamo tih dokaza da su ankete... Pitanje je šta je presudno. Jer ti ako želiš utvrditi šta je presudno, moraš kontrolirati sve ostale faktore koji utječu na ponašanje. Ali gdje je lila, naravno da mogu utjecati. Mogu obeshrabriti one koji vide da njihovi kandidat nema nikakve šanse. Jel? Dakle, ako vam ide na živce neki kandidat, onda ćete kalkulirati kome da date glas samo da ovaj ne prođe. Tako da ankete mogu utjecati na raspoloženje javnosti, ali ono što si Krešo rekao, apsolutno u njih najviše gledaju kandidati i stožeri, jer ovo nabacivanje najrazličitijom vrstom anketa, pa onda online ankete, pa medijske ankete i tako dalje, pogotovo ankete koje dolaze onda od političkih opcija, proizlaze iz pretpostavke da ankete utječu na javnost. Jel? I sad naravno problem je opet, kažem, naših institucija koje se uopće ne bave tim dijelom, dakle niko o tome ne priča i onda imate situaciju dakle, da imate sve i svašta u javnom prostoru. Ankete koje ja gledam su vrlo pouzdane i to se na kraju pokaže da su zapravo vrlo pouzdane i postoji još jedan ogroman problem ponovno u kvaliteti našeg javnog diskursa, a to je način medijske prezentacije. I moji kolege u medijima znaju da sam ja oko toga jako kritična i neki zaista rade na tome da se to popravi. Dakle, kod nas je sve spektakl, pa su tako i ankete. BBC recimo ima vrlo stroga pravila izvještavanja o anketama da bi se smanjio manipulativni utjecaj anketa. Mi kod nas zapravo, neke televizije imaju zapravo nekakvu vrstu pravilnika o tome šta s tim, ali na BBC-u ne možete započeti recimo vijesti anketama. Ne može ih interpretirati osoba koja ih je radila, niti televizijska kuća koja ih je radila. Znači, to znači odgovorno promišljanje o izbornom procesu. Kod nas, kad smo mi o tome razgovarali, evo, hvala ti Krešo što si sad otvorio prostor da se to kaže, jer zapravo mi se samo bavimo ko je ispred, ko je iza, ko vodi i tako dalje, a ne razgovara s ovim bitnim strukturnim pitanjima. Ali ja sam imao situaciju da... A čak i projekciramo rezultate na temelju snimaka u trenutku, u lošim interpretacijama. I onda se samo da kažem, dakle često su interpretacije ankete predviđaju. Ankete ništa ne predviđaju. Ankete utvrđuju raspoloženje birača sad. Dakle, za par sati se može nešto dogoditi što može potpuno promijeniti odnose snaga. Ali ja sam došao u situaciju, znači imamo relativno, ajmo reći, propisano pravilima kako se moraju objavljivati ankete i da nam se dogodilo na jednom terenu da je izašla anketa koja je bila nepotpisana. I to je prenijelo 20 medija. Pušteno iz stranke. Bez uzorka, bez agencije. Bez onih dva minimalnih. osnova. Ali kome prijavi to? Fakt izgleda da DIP, niko nije na to reagirao. Jer ima etičko povjerenstvo. Znači, mi nemamo ni tijela kojima se to može prijaviti, onda se ljudi usude. I onda dolazimo do toga da sve može proći. Znači, anketa bez ikakvog potpisa ode u medije. Prvo, DIP reagira po prijavi. Ja? I imate cijeli niz nelogičnosti. Dakle, u našoj regulativi imate često reakciju DIP-a koja se može protumačiti kao arbitrarna. Jel? Dakle, to je interpretacija, to je tumačenje, jer su oni jedini mjerodavni, šta može naravno zakinuti neku stranu usred izborne utakmice. I mi smo imali zapravo ranijih, doduše sada već davno, ali imali ste reakciju nekih međunarodnih institucija zapravo na intervencije u naš izborni proces od nekih tijela. Jednostavno zato ne da neko tu nešto pokušava, nego jednostavno kad se ne bavite procesom, onda i naravno tržište političko se mijenja. Digitala je preuzela sve. Mi oko toga nemamo gotovo nikakvu regulaciju. Ništa. Znači, to je Eldorado, to je jungle.
I tržište samo sebi zapravo stvara pravila, a ponovo institucije ništa. Evo daću vam jedan dobar primjer gdje su zapravo lokalni mediji zakinuti, jer pravilima o postupanju elektroničkih medija, koja su isto donesena na jedvite jade, je dozvoljeno televizijama konačno da mogu same odlučivati kako će izgledati ta sučeljavanja. Nacionalnim televizijama. Nacionalnim. Međutim, lokalni mediji, zbog zakona o lokalnim izborima, u kojima stoji da svi moraju biti ravnopravno zastupljeni, zapravo DIP onda tumači, ne morate zvati sve kandidate na sučeljavanja. Time su lokalni mediji stavljeni u neravnopravnu poziciju izravno. Dakle, nekakve neravnopravne tržišne utakmice, ne televizičnosti, dakle manje su u startu televizični. I to apsolutno nikog nije briga. I možemo se kladiti da ćemo dočekati sljedeće izbore s istom regulacijom. I onda televizija riskira kaznu, oduzimanje koncesije da bi napravila nešto što bi trebalo biti televizično i zanimljivo biračima. Da bi samo imala ista pravo kao što imaju nacionalni mediji. A na kraju smo, vidjeli smo i u Zagrebu, pa u Puli, tamo isto da su neke liste uopće nisu prošle, znači mi su bili, kandidati uopće nisu prošli 5%, nisu relevantni bili, a ti bi ih trebao imati to je bila ta tema, pa ajmo sad malo samo se dotaknuti Istre. Znači u Puli si rekao 10 kandidata za gradonačelnika, sam ih imao 11 zadnji put u Rijeci. Ali to je ona situacija kad svi misle da mogu postati gradonačelnici. Znači ili aktualni gradonačelnik tako loše ili svi vide neku svoju priliku, a na kraju vidimo da aktualni gradonačelnik prošao u drugi krug i tu smo imali u specifičnu situaciju gdje se radio IDS, pa tu je Marijana rekla bilo je negativne kampanje ili bilo negativne, kad jeste pretjerali možda s to negativnom kampanjom na Borisa Miletića, pa je u konačnici on prošao u drugi krug. Ja mislim da to nije bio razlog i mislim da imam detaljno objašnjenje i volio bi raspravljati o tome, ali još mi je malo friško, pa onda iskreno ne bi. I dosta sam se emotivno investirao u to što je moja greška možda kao to je super, kad si daš srce u kampanju. Da, ali doista mi je bilo stalo tako da bilo je jako puno prljave kampanje, to mogu potvrditi. Ja mislim da je ovo bila jedna od najprljavijih kampanja u Istri, od montiranja AI videa do anketa koje izlaze van bez uzorka, bez imena agencije, portala koji toliko drastično napadaju neke kandidate. Mislim, to što su Zoričić u nekom trenutku radili je bilo stvarno van granice svakog ukusa i ja mislim da je tu onda i uloga žrtve u nekim situacijama. Ali on nije ulazio, on nije tako vraćao. Je li vraćao negativno kampanju? On je gotovo ništa nije vraćao. Znači, opet imamo sličan scenarij. Plus i bila je situacija u kojoj je 8 od 9 protivničkih kandidata se stvarno jako fokusiralo na njega i na njegov način vladavine pulom, koji očito nije bio toliko loš za veliki broj građana, jer on je završio na prvom mjestu. Tako da je to sigurno prekomjerno granatiranje imalo utjecaja i na njegovu ulogu žrtve. Tako da sad dalje možda neko objektivniji može od mene malo komentirati. Dobro, a županija? Što je bilo na županiji? Ukratko, stranka je odlučila ko je njen kandidat. Vrlo jasno. I brojčano potkrepljeno sad. Tako da ništa I kako su tvoje sad projekcije nakon ovog iskustva? Jel bi se usudio projecirati, znači, kako će proći i na razini županije jer imamo tu brojku da je IDS i Borisova lista aktualnog župana Borisa Miletića imaju većinu u županijskoj skupštini. Dakle, neko je rekao svađajte se za župana, ali osigurajte skupštinu. Ovisi kuda će otići ti skupštinari, nisu svi skupštinari tako jednodimenzionalni i nisu svi na jednakom zajedničkom nazivniku jer je stranka dosta podijeljena. Da, ali SDP je sad dosta bacio akcent s obzirom da su izgubili Sisak i Rijeku. Zapravo SDP je iskoristio po meni dobru priliku koju je sam IDS zbog svojeg djelovanja ostavio i mislim teško mi je projecirati što će se sad dogoditi u drugom krugu jer znaš da su i sam drugi krug je uvijek poseban izbor. I kako će utjecati ova odluka da je vršitelj dužnosti predsjednika upravo podupro Borisa Miletića i kako će to biti... Znači IDS je podupro bivšeg predsjednika, aktualnog župana u drugom krugu. Ne? Tako je. Tako da ćemo zapravo vidjeti, na kraju krajeva i Peđa dobiva veliku podršku svih ovih nezavisnih lista unutar Pule kontra Zoričića, tako da ćemo sad imati možda nešto što je 2021. dočekalo IDS, referendum kontra IDS-a, sad bi se to moglo recimo dogoditi u drugom krugu Zoričiću, tako da imamo jako plus kaotična situacija u odnosima na terenu
vidjet ćemo. Recimo IDS Pula ne odgovara stavovima središnjice IDS-a. Tako da jako će biti zanimljivo gledati dinamiku odnosa. Što će se dogoditi? I s druge strane opet imamo dosta sličnu situaciju. Rovinj je prošao prvi krug, Poreć je prošao prvi krug, Vodnjan je prošao prvi krug. Tako. Ova neka velika neka središnjica, centrale uporišta IDS-a su prošla, što je zadnji put dovelo od toga da je Boris Miletić prošao s jako malo glasova za župana upravo. Tako je. Ali dobro, bilo i drugi stvari. Evo, Marijana, vi ste oboje na terenu tamo, pa onda poznate dobro teren, ne? Ja bih samo rekla da je zapravo Istra će biti jako zanimljiva jer su ulozi veliki za obje strane. Dakle, SDP je to na neki način zadnja pobjeda koju može, prava velika pobjeda koju može ostvariti u Puli i na razini županije. A za IDS su također ulozi ogromni, budući da je Istra ipak specifična sredina, budući da ima i snažan regionalni identitet. I IDS-u je zapravo ovo put, bez obzira na sve unutar stranačke očito probleme, da zapravo zadrži tu regionalnost i da zadrži tu posebnost. I sada je zapravo Boris Miletić na neki način IDS-ov ponovni proksi da se zapravo i neka njihova šansa da zadrže zapravo tu regionalnu posebnost. Tako da i jedni i drugi imaju zaista velike zapravo uloge i mislim da će zapravo to biti jedna isto od najzanimljivijih utakmica. I mislim da će uložiti SDP, nema što izgubiti ako uloži jako puno u ovu kampanju. Nismo se dotakli Siska, ili vam to bilo iznenađenje? Mislim da je SDP-u bilo iznenađenje. Meni je to prošlo skroz ispod radara, moram priznati. Nisam očekivao da će ovako dominantno zapravo. Ali da li morate, kad radili ste i pomagali i savjetovali terene, zar nije da ne radite neku analizu i prethodnih izbora? Jedan detalj koji je svima promoko da je u parlamentarnim izborima HDZ pregazio Sisak, za razliku od nekih drugih sredina, i oni uopće nisu toj pažnji predavali pažnju, a meni su rekli mi radimo pripremu, kao ovo je bila generalna proba za lokalne izbore, kao znamo za koliko dolaze. Tako da malo su nekako kao organizacije spavale na terenu neke. Pa Mare upotrijebio malo prije jednu zanimljivu riječ, a to je oholost. Oholost je nešto što se vrati svima u kampanjama. Oholost se vratila HDZ-u nekoliko puta na nekim izborima, a sad se vratila SDP-u. Zapravo oni su ušli u ovu, ja bih rekla, u ove izbore prilično samouvjereno. I platili su sada cijenu toga, nisu čitali ove znakove o kojima govoriš, i mislim da stvarno iz ovoga bi trebali naučiti je li im tu malo, ajmo reći, kontruslugu napravio Milanović, jer je bio onaj crveni val, onda kako je prestao ovaj sukob na državnoj razini nije bilo čarovnog praha, nije bilo više Milanovića. Da, ali problem je kad imate samo Milanovića, dakle da kad ispod toga očito zapravo niste imali neku jaku strukturu, i onda je Zoran Milanović, predsjednik s karakterom, opet u svom stilu, usred kampanje rekao meni je ovo zadnja politička utakmica, ja se više neću baviti politikom. Dakle, njihov percepcijski najjači adut je rekao mene ovo u stvari ne zanima. Znači, to je naravno ali za Milanovića... Ali i to što nije bilo sukoba s HDZ-om nikako, kako jednostavno... Ništa, ali to je cool za Milanovića. On to može reći, to je svima fora i to je naravno za njega top, ali za stranku nije, budući da on njihov on je ono što je zapravo davalo neku snagu tom brendu, koja očito ne dolazi od dole. Ona je samo bila jedan tako celo. Ali s druge strane, ja komentirao sam s par kolega, pa smo rekli isto tako, HDZ je najbolji kada ga se prepadne, a mi smo ga svi prepali, bila crveni val, nećete dobro proći, izgubit ćete tih županija. Oni su se konsolidirali i izvukli na malu izlaznost. Je li mala izlaznost isto rezultat ove negativne kampanje? Pa prvo, niska izlaznost je rezultat te percepcije da su lokalni izbori drugorazredni izbori. To je jedna stvar, a druga stvar je, dakle, u puno sredina imate ovaj osjećaj i onako ishod poznat, dakle Osijek. Imate, ne mogu tu ništa napraviti. Imali smo 1/3 gdje je bio samo jedan kandidat, isto tako. Tako je, ali to je opet tema za SDP. Dakle, zašto opozicija nema kandidate svugdje? Kako? To je tema inače i za Možemo koju treba otvoriti, budući da je, evo opet ću citirati svoje studente, rekli su ovako Možemo imao super kampanju u Zagrebu, odličnu, vrhunski profesionalnu, Tomašević bio odličan, Suzana Jašić izvanredna, ona je sjajna političarka,
Međutim, u nekim sredinama, kao što je recimo Osijek i slično, imali su potpuno zapuštene kampanje u smislu, dakle, i brige o Kandidatima, socijalnim, društvenim mrežama i o kandidatima. I kažu moji studenti, to jako loše utječe na brand. Dakle, ne možete imati, ako ste Nike, dobre patike, a onda imati nekakve temu majice. To je, evo to vam citiram sada, jedna djevojka je točno tako kazala. Dakle, i to je evo poruka ujedno stranci Možemo, da zapravo ako žele ojačati svoj brend, ako žele zaista postati prva opozicijska stranka, da onda moraju voditi računa o svom brendu ne samo u 2 jaka grada, ne samo u Saboru, dakle, da budu glasni, nego, dakle, ako žele napraviti sad taj veliki iskorak, da se moraju zapravo potruditi oko svog brenda svugdje. Ali, evo, kažem, HDZ je potvrdio da za razliku od svih njih ipak ima organizaciju svugdje i kad je treba još je može dići. Bilo je neki isto indikator da su oni uspavali, ali evo, kako idu prema drugom krugu i oni i pokušavaju čak i Primorsko-goransku županiju, sad kada bacili su oko i tamo ako prođe, bit će isto tamo, to će biti jedno od zanimljivih trka, znači Rijeka, Primorsko-goranska Istra, Split, to ćemo čekati do kraja. Ne? Tu se zapravo po meni stvorio dojam nakon predsjedničkih izbora, zato što nisu mogli natjerati svoje ljude da glasuju za kandidata kojeg zapravo nisu htjeli. I onda se tu počelo stvarati dojam da organizacija spava i da nije toliko kompaktna, a onda kad imaš potpuno drugčiji kontekst i drugčiju vrstu motivacije na lokalnoj sredini, onda se ipak pokaže da tome nije tako. Sad, apropo HDZ-a, nekako nismo spomenuli gospodina Hermana, Mislava Hermana. A zašto bih njega spomenula? Dakle, on je isto zapravo bio ovako jedan, onako, pristojan, ajmo reći, uglavnom. On je napadao i Tomaševića i to, ali nije se ipak spuštao na neku razinu besprizornu. Međutim, ima jedna, ja bih rekla, Hermanova pouka iz ovih izbora. Naravno, njegov neuspjeh je kontekstualan, ima veze jako sa HDZ-om, Zagrebom i tako dalje. Međutim, ne možete u izborima govoriti samo o sebi i baviti se sobom. To nikog nije briga. Dakle, poruka ja sam Herman Mislav Herman, a.k.a. James Bond, jer sam napravio par skečeva na internetu. Prvo, ne gledaju svi internet, njegovi birači nisu na društvenim mrežama, barem jedan dio. Oni gledaju taj plakat, kažu ok. I to je zapravo, vrlo često se kandidati... Ko si ti? Vrlo često se, a niste im dali odgovor na pitanje šta tu ima za mene. Šta će ti meni dati? Ali to je glavno pitanje. I tu Tomašević super komunicira. On cijelo vrijeme, dakle, kvartovi ovo, ide okolo i on stalno to priča. To je Marija Selak, dakle, počela pričati u nekom trenutku. I to ljude zanima. Daj mi reci šta ćeš napraviti za grad, za ispred moje kuće, za mene, i to su lokalni izbori. A puno kandidata se zapetlja u tu priču o sebi, i zapravo onda i u ovim tradicionalnim kanalima pokušava reproducirati neke stvari vrlo zapravo interne s društvenih mreža. To je velika greška. I tu se on zapravo, evo, komunikacijski ušao je zapravo u jedan prostor koji je potpuno neučinkovit. Ali mislim da su mu tu i njegovi birači poslali poruku, jer je lista, njegova je želja bila da preskoči Mariju Selak-Raspudić, lista je preskočila listu Marije Selak-Raspudić, ali je Marija Selak-Raspudić preskočila njega u osobnoj trci za gradonačelnicu. Dakle, tu birači su disciplinirano glasali HDZ, ali su rekli nisi ti skroz naš. Da. Meni je jako žao što je izlaznost ovako niska. Mislim da to trebamo, ja sam već rekao da sam ja radikalan po tom pitanju, ja bi ubio obvezno glasanje. Ali onda moraš moći kažnjavati. Ma da, ali ok, mislim, pričamo o odgoju za ljudi za sudjelovanje de facto u ovom, jer ako demokracije nema, ako ne sudjeluješ u njoj. Ili zapravo ovisiš o tome što će stranka izvući na mišiće. Ali ti si šef imao problem sad da nisi imao kandidata u jednoj trećini, znači da si ti bi prisilio ljude da glasuju za jednoga. Znači u trećini JLS-a nije bilo kandidata. Ja. Znam, ali upravo to je razlog zašto bi trebalo sudjelovati. Ne moraš nužno ući kao kandidat ili biti dio NGO-a, ali da barem daš svoj glas, da odeš izraziti svoje mišljenje, da daš kritiku u javnom savjetovanju. I tako dalje, i tako dalje. Zašto lokalni izbori mene najviše brinu? Zato što je to najdirektniji vid demokracije. Ti svog načelnika ili u manjim sredinama gradonačelnika možeš vidjeti svaki dan. Svaki dan mu možeš reći
Ovu kanalizaciju treba popraviti, ovu fasadu treba riješiti. Ali opet je izlaznost u Rijeci, ja mislim da je bila ispod 40% na kraju. Kao presudni izbori, pa nikakva izlaznost. A čekuješ da će biti neka To je baš promjena. tužno, jer je Zadnji put najdirektniji način. Ovi su izbori u Zagrebu kako jesu, nešto 40 koliko posto. I ja sam stalno gledao onu veliku bitku protiv Bandića. 48% opet bilo, nismo uspjeli prebaciti ni pola. 50% izlaznosti. Što ima veze sa društvenim povjerenjem. Znači, sa društvenim povjerenjem u institucije i biračkom jednostavno apatijom iz uvjerenja da se ne može ništa promijeniti. Dakle, da ljudi ne mogu ni na što utjecati. Iz tog uvjerenja uspijevaju, na prošlim izborima smo to vidjeli, a i na ovim čak, barem u gradskom vijeću, kandidati poput Richarda u Zadru. Dakle, fiktivni kandidati. To koji su se sprda protesti cijelo vrijeme koji se sa sprdaju s procesom. Ali kontrolira gradsko vijeće. Da, koji se sprdaju s procesom. A oni su rezultat toga što ljudi kažu šta je, onako ništa nema smisla, sad ćemo za njega glasati. Ovdje ćemo zaustaviti ovaj televizijski dio. Špicu radimo u suradnji s portalom Pogled.hr, dijelom grupacije Media Solution, pa ćete moći pročitati novu listu gdje će im biti jako zanimljivo, vjerujem, u susret izborima Zadarskom, Glasu Slavonije i Glasu Istre. Pročitati ovaj blog, pročitati ovaj podcast kao novinski članak. Mi vjerujemo da se vi opet želite preplatiti na naše daljne epizode nakon što ste pogledali ovu gledate u subotu u 10 i do gledanja. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima možete uvijek doznati na našem blogu tako da skenirate QR kod koji vam svako malo pokazujemo. Ja vjerujem da ste nas počeli gledati na velikim ekranima. Svaka čast ako nas gledate na ovim malim mobitelima ili slušate, to je druga stvar. Ali vjerujem da smo vam zanimljivi i netko ko nije tako često na televiziji je profesor dr. Marijana Grbeša, rođena u Zadru, izvanredna profesorica na političkim znanostima, a sad ti ostala. Redovita. Redovita, morat ćemo kolegice to popraviti za blog da se bude uredno. I što još? Što je bitno? Kako je išao na tvoj put? Znači ti si završila političke kod nas, ali onda si sve ostalo završila van, ne? Da. Ja sam, dakle, redovita profesorica, to je kod nas u akademiji jako bitno. Nije ovako bitno za nije suštinski bitno, ali evo, to su to su neke naše teme. Na Fakultetu političkih znanosti predajem i u Americi, dakle, predavala sam na sveučilištu Penn State. Ove godine sam se vratila prije par tjedana sa sveučilišta George Mason. I to je bio Fulbright, ovaj famozni koji je Trump ukinuo, je li? Da, to je bio, nas ide Fulbright dalje, ima, i nadam se da će ići dalje, bilo je nekih zastoja, ali nadam se da će ići dalje. Sjajan program i za mene naravno fenomenalno iskustvo, budući da sam bila dakle, cijelo vrijeme ove tranzicije i sudjelovala u svim interesantnim događanjima, tako da jako zanimljivo. Inače sam završila Fakultet političkih znanosti, London School of Economics and Political Science u Londonu. I LSE, famozni, je? Famozni LSE i Fakultet za družbene vede u Ljubljani. Tamo si doktorirala, Tamo sam doktorirala, da. A koja je bila tema doktorata? Personality politika, personalizacija u politici. Zato insistiram da to kažeš, jer u principu ti se od onog prvog dana, ajmo reći, diplomiranja i studiranja baviš personaliziranom kampanjom, izborima i tu si totalno političkim marketingom, tu si doma. Točno, i budući da sam se već dosta dugo u tome, sad se bavim celebrity politikom, što je naravno nekakav upgrade. Što si rekla da sam ja, što Newsfluencer. Da, ti jesi newsfluencer. Već postaneš to, ne znaš da si. To su neki sasvim novi termini. Ali to je to. Dakle, i medijski prostor se promijenio, politika se potpuno promijenila. Ja se sjećam kad sam bila sam među prvima koji su se počeli baviti personalizacijom politike. Skepsa je bila ogromna među politolozima. Zapravo, mislim... Ali Tuđman je bio persona. Da, ali smo tada imali predsjednički sustav, a ideja zapravo personalizirane politike je da vi u aranžmanima, odnosno sustavima gdje nemate predsjednički sustav, da je zapravo ta osobnost najvažnija. I čak i u parlamentarnim sustavima kao što je Hrvatska. I to pa jesmo li potvrdili sad to? Ono što smo govorili o emisiji, jesu to ovi lokalni izbori potvrdili? Naravno, ali vrijeme je to potvrdilo prije svega i dakle cijeli razvoj konteksta, tehnologije i naravno politike onda koja je cijelo vrijeme mora pratiti što se događa u medijskom prostoru i tehnološkom smislu, je pokazala da je zapravo to sad sve. Došli smo do tiktokizacije politike gdje zapravo sad imamo premijera koji izlazi na TikTok vrlo uspješno, imamo Zokipediju koja pomaže Zoranu
Zoranu Milanoviću da dobije izbore. Imamo Ninu Skočak, a? Imamo Ninu Skočak, koja je bila naravno gošća naša. Imamo dakle taj jedan miks celebrity kulture, zabave i osobnosti političke koje sada na kraju krajeva upravlja Amerikom, ako hoćete. Kad sam ja počela se time baviti, to je zapravo nailazilo na onako popriličan, gotovo pa podsmijeh, kao pa naravno da su stranke ipak te koje na kraju suštinski utječu na izbore, ideologije koje suštinski utječu na izbore. Međutim, sada se situacija polagano mijenja u korist upravo toga osobnog imidža, osobnog brenda i onoga i kako to predstaviti u javnom prostoru. I jedna je specifičnost, ono što ja uvijek kažem, zašto uvijek volim i potražiti savjet i pitati je to, ovo što si više puta rekla u samoj emisiji, da ti uistinu s tim studentima koji studiraju politički marketing svaku kampanju, bilo da je to Trumpova, bilo da je Hrvatska, bilo neka susjedna, vrlo, vrlo aktivno pratite. Ja znam da je svojevremeno onaj frižider od Vučića i sve te stvari ste komentirali i obično bi komentari vaši bili suprotni od onih mainstreama koji bi se isto tako čudio što se događa, pa evo možda malo komentirati Trumpa, to svi uvijek. Ali možeš i Vučića ako bi sjela, ne? Studenti su fenomenalni, zapravo njihov pogled na stvari je puno svježi. Gen Z je vrlo specifična, oni su s jedne strane, zamjera im se da su površni, što je točno možda u jednom dijelu, ali s druge strane potpuno neopterećeni i to je fenomenalno. Vrlo su samouvjereni zato što imaju jako puno izbora i u tom smislu su ucijenjeni i uvjetovani s puno manje stvari nego što je naravno su bile neke ranije generacije. Tako da će oni reći, moji roditelji glasaju za HDZ, ali meni je super Tomašević, recimo, bez problema. I nije nikakav problem, čak i ako recimo glasaju za Tomaševića, reći odličan je ovaj Radić u Osijeku, ili Šuta, ili Erlić, ili sada da nađemo, ili Grbin u Puli, evo da ne spominjemo samo HDZ. Znači, nije nikakav to problem. I to je ono što me zapravo fascinira, pogotovo s novim generacijama, jer bih rekla da su ranije generacije bile puno više određene zapravo tim onom što donose od kuće, ideologijom. Glasamo za HSS, tako to je držalo HSS godinama. Da, i da su zaista bilo onako osjećali revolt prema drugoj strani, a ovi su sad onako, pa na kraju kraja vidimo što se događa u Srbiji i vidimo kakva su snaga ti studenti koji poručuju Vučiću, nisi bitan. Znači, ti zaista moraš imati jako samopouzdanje da to kažeš. Nisi nadležan u stvari. Nisi nadležan. U prijevodu nisi relevantan. Ko si ne, ali jedno i drugo. On se uistinu pretlja u stvari koje nije nadležan. Naravno, ali ko si ti nama? To je njihova poruka. I to je jedna drskost pozitivna koju ja vidim i kod ove generacije kod nas i koja mi se jako sviđa. I feedback koji dobijamo od njih je naravno na toj razini. Dakle, tog tipa i vidim da je njima su jako bitne one stvari, ono što oni... nije ih lako zamuljati, nije ih lako zavesti. Oni onako vide kroz nekog ko im prodaje priču. Njima je glavno, bitno je da si autentičan, znači odmah fake, sve što je fake ne prolazi i ta autentičnost postaje zaista imperativ. Ali meni se jako sviđa taj način rada. Mislim da to, kad ja pričam sa studentima koji često dođu u Manjgoru, hoće radi izbore, pa bili smo kod profesorice Grbeša i sve, ali ono što bi na faksovima možda često nedostaje, na vašim kolegijima očito ne ta praksa, da oni u stvari cijelo vrijeme, sve te godine dok ih vi pratite, kroz politički marketing uistinu sudjeluju aktivno u komentiranju, ulaze u vid, što mislim da je bit znanstvenog rada i sa studentima obrazovnog i ovog znanstvenog, da pratite trendove i komentirate trendove. I onda znam ovu situaciju kad se držala predavanje u Americi, mislim imao sam sreću pa sam gledao tako na daljinu, ako se ne varam, gledali smo to predavanje, da su svi ostali paf. Jer su, ti si im mrtva hladna rekla, podcasti su sad mainstream, a nije mainstream više Washington Post, onda su oni rekli, prvo su malo stali, pa htjeli su odbiti, onda su rekli, u stvari imate pravo, ne? Pa ja sam se zapravo jako iznenadila da čak i moji kolege koji se bave medijima u Americi nisu imali uvid u neke trendove i zapravo svi su bili potpuno investirani u te izbore, naravno jer ih to osobno dira i bili su jako i anksiozni i nervozni, neki oduševljeni, naravno, ovisi na kojoj strani, ali recimo iznenadilo me da oni uopće nikad nisu vidjeli neke internetske sadržaje za koje sam ja mislila da
da ih svi znaju, da svi pričaju o njima. Da su opće točke. Da, znači, to su moji kolege koji se time bave. Oni su bili šokirani kad su to vidjeli, recimo, Trumpove mimove o imigrantima koji jedu mačke i pse. Šta je onda rezultiralo cijelom artiljerijom zapravo mimova, videa, pjesama i tako dalje. I to se vrtilo posvuda. Međutim, oni to nikad nisu vidjeli. Oni su mislili da to ne postoji, da je to toliko nevjerojatno da to nema smisla. Ne? Da, i ja sam zapravo pokušala reći da postoji cijeli svemir izvan njihovog babla. Izvan tako njihovog babla, u kojem je logično da je Trump pobjedio, jer su se oni naravno čudili i onda sam im naravno pokazala da je Joe Rogan, recimo, apsolutno mainstream, da on nije nikakav fringe više. Podcaster, podcaster, najpoznatije. Newsfluencer. I zanimljivo je zapravo, to me je zapravo iznenadilo koliko u Americi je nisu ni bablovi, to su bunkeri komunikacijski koji ne komuniciraju jedni s drugima. Ali vi ste naš onda izvozni proizvod, vi ste morali njima doći iz Hrvatske, ne male Hrvatske, u Ameriku na Ivy League, znači sveučilišta koja su najbolje na svijetu i reći im, ali vi ne vidite uopće što on se događa u vašoj zemlji. Pa nekad je lakše kad si outsider. Nekad su lakše ćete poslušati kad si outsider nego kad si njihov, pa te odmah gledaju zapravo sa nekakvom rezervom. I ono što je bila meni potvrda, vi ste svi, naročito žene ste preskromne sa vašim uspjesima, ali ti si nakon prvih par predavanja na Ivy League sveučilištu dobila poziciju, ponudu da budeš redovni profesor, što se tamo moraju se godinama tući za takve pozicije, a ti si to glatko odbila i vratila se u Hrvatsku. Jesam, zato što nam je Hrvatska lijepa i zato što je... Najbolje mjesto za živjeti, jel tako? Živjela si u Americi, živjela si svugdje pa... Ne bi sad išla tako daleko da je najljepše mjesto za život, ali je svakako puno bolja zemlja nego što je mi često prikazujemo. Ja moram sad reći ono što je recimo meni jako zanimljivo, da Hrvatska u Americi ima imidž, znači zemlje i snova. Ja se uopće, i mene to sad šokiralo, ja sam prvi put zapravo studirala u Americi 90. godina kad smo bili jadni. Ja sam bila ratno dijete na University of Tennessee. Niko nije znao za Hrvatsku. Na kraju sam počela govoriti Croatia, Illinois, da ne moram objašnjavati gdje je Croatia. I jedina asocijacija je bila rat. Sad, dakle, asocijacija naravno beautiful ili on my bucket list ili bio sam tamo na honeymoon, na kruzeru naravno, ili Luka Modrić. To je drugo. Znači on bi trebao sa Beckhamom i poći igra nogomet. Znači, Luka Modrić je napravio više za brand Hrvatske nego ikad. I zapravo oduševljeni su kad im ja kažem konkretno da to čovjek koji iz mog grada, naravno Amerikanci u tako velikoj zemlji, oni to ne mogu uopće sebi prispodobiti, oni to ne mogu vjerovati. A evo, mog sina su u školi pitali jesu li slike Hrvatske na internetu fake, je li to fake? Jer oni ne mogu vjerovati da je to zaista tako. Tako da mi ne cijenimo sebe dovoljno. Neke stvari uzimamo zdravo za gotovo, kao što recimo besplatno obrazovanje, mogućnost, zdravstvena skrb da ne govorim, mogućnost da djeca mogu ići studirati bilo gdje u Europsku uniju. Dakle, to je fenomenalno. A Amerikanci moraju, recimo konkretno na mom sveučilištu George Mason, koje je državno sveučilište na kojem sam sad bila, tamo vam je školarina godišnja $40,000, a na drugom s kojim radim, George Washington, koje je privatno, je školarina skoro $70,000. Godina jedna. Dakle, samo toliko o tome. I mi to zaista ne cijenimo dovoljno, uzimamo to zdravo za gotovo. Maro, malo smo te zapostavili u ovom drugom dijelu, a ti si već bio jednom gospom. Ne mogu se ja nositi s ovim. Ne, možeš, ali ti si nam već bio jedan po gospom, smo te malo predstavljali. Da. Ali u međuvremenu se dogodile neke lijepe stvari. Znači, vi ste upravo za ovu kampanju za IDS, oko Učke, oko ukidanja cisterne, dobili, ako se ne varam, Grand Prix Hrvatske udruge za odnose s javnošću i dobili ste još neke nagrade. Zar nije bili su više kategorija finalisti? Da, dobili smo dva srebra na Huajevom dodjeli nagrada, jedno za NGO sektor, drugo za političku komunikaciju i moram priznati da sam baš
baš mi je drago zbog toga jer su baš bili lijepi projekti. Da, očito nešto dobro radite i u međuvremenu, kaže, od one prve emisije do danas se puno toga lijepo dogodilo. Ne? Pa, mislim, teško je naći u ovako poplavi agencije i svega toga što se događa oko nas i komunikacijskih stručnjaka i slično, neku crtu razlike, ali ono što definitivno narativ ima, to je da je čitavoj ekipi doista stalo do projekata koje rade. Rijetko kad se odrađuju projekti i rijetko kad imamo takve klijente. Tako da možda je to neka crta razlika između nas i ostalih, da. Pa to uvijek nekako na početku, znaš, poslije malo srce staviš sa strane, da. Onako je. Ne, to je sad drugi, to je sad segment poduzetništva. Ne, to je poduzetništva, ne, ali činjenica, ja sam bio super zadovoljan da si, u konačnici ti si nakon nas radi IDES, da si ti to preuzeo jer je njima treba neko ko će ih baš pogurati sa svim srcem i apsolutno staviti, a činjenica da ja sam postao rezerviran malo u trenutku kad shvatim da ja želim dobiti više od kandidata, što nije normalno i ne smije biti normalno. Znači kad netko sa strane, ko savjetuje ili pomaže, ima dojam da gura više kandidata nego što kandidat želi. Ja mislim da je prvi preduvjet da kandidat mora želi dobiti, ali imao si sreću tamo da su htjeli dobiti, ali evo sad kako ispalo. Kakav je ti općenito dojam ovog rollercoastera tamo sad u Istri? Ne? Meni je osobno jako drago da sam imao priliku upoznati toliko dobrih ljudi u Istri, jer Istra ima stvarno puno dobrih ljudi. I si ti postao sad državljanin, nakon učke udališ u roaming. Ja sam rekao tijekom kampanje da bi se ja volio preseliti u Istru, jer sam baš mislim, od uvijek sam znao za Istru kao dobro mjesto, ali mi nije bilo na kraj pameti da bi volio živjeti tamo i sad da mi dijete koje će se uskoro roditi možda i odraste. A nemaš ono kao prođeš učku i kažeš upravo smo izašli iz roaminga. Kao, još ne. To treba malo više vremena da se toliko povežeš, ali jako je zanimljivo koliko jedan prostor može biti različit na različitim mjestima unutar same Istre. I kolika je razlika između istočne i zapadne Istre, između juga i sjevera Istre. Kako su ljudi slični, ali opet različiti. I što ih motivira, koji im je driver, koliko su radišni, od čega žive. I jako je zanimljivo podne. Ali imali ste jednu super foru, ja mislim da to moramo istaknuti. Ko nije vidio kako nas se zove Nonica koja je ova... Nona je jedna od najljepših priča koja se dogodila. Zapravo ona ne želi da je zovemo Nona, tako da je to Alma iz Marčane. To je baka od glasnogovornice koju smo upoznali na jednom od snimanja kada smo Dalibora Pausa predstavljali kao kandidata IDS-a za župana, koji se zapravo na tom snimanju toliko opustio da smo shvatili svi skupa da zapravo Alma ima puno više za dati u toj kampanji i treba postati integralni dio. I ona vam je postala glasnogovornica za TikTok. A koliko godina ima Alma, smijemo znati? Ne smijete znati, to ću ti pitati Almu. Ali Alma je jedna divna osoba, broj 1 i broj 2... Napisala je 3 zbirke pjesama, znači ima to u sebi i nastup. A bile su neke rime na kraju, zar nisu? Bilo je i rima, bilo je i svega i svačega. Shvatili smo da zapravo ćemo taj lane ćemo zapravo ostaviti propušten ako ne nađemo način kako da ga popunimo, a da se zbilja time bavimo i da to ima nekog smisla. I onda je to jednostavno bilo splet okolnosti, dobra ideja koja se zapravo uhvatila i ona je postala tema i od nacionalnih medija. Klinci, ono što mi najdraže, klinci su se slikali s njom gdje god bi mi došli. Ona je postala celebrity sad. Da, ona je doista postala celebrity. Na kraju krajeva i taj vizualni rebranding koji smo napravili, osvježivanje stranke je prošlo super i ta majice su se dijelile okolo. Majice su prošle super, samo moram priznati, ne znam zašto tebi nije pisao, meni je profesor Stalno Puhovski bio obrite ove kandidate. Su stalno bili kao ležerni, sa malo vedom bradom, onako opušteniji. To mi je stalno pisao, a ja sam rekao piši Maru, nemoj pisati meni. Ajde tu kad smo sad još u ovom drugom dijelu, par detalja. Jedna od onako meni smiješnih linija napada je bila, ja sam kao i analitičar i svima govorio da je normalno ako imaš 11 kandidata koji su 9 ili 10 protiv tebe, da ćeš ti izbjeći sučeljavanje u prvom krugu, ono što su pregovarali Tomaševiću da ne ideš. Jer naravno izgledan si da ne boriš se za drugi krug, izgledno je ako možda prođeš i u prvom ili još u drugi, ali će ići neko na tebe. Ali zašto bi se ti izložio pljuvačnici svih 8 kandidata? Mislim, to je nešto što normalno sugeriram kandidatima, kao preko izbjegavanje sučeljavanja je jedna taktika koja je prihvatljiva. Ako si možeš to priuštiti. Po meni, to je legitimna PR taktika, ja je vjerojatno da sam u toj poziciji bi istu stvar savjetovao jer nema potrebe za tim. Pod mojim uvjetom jednim, to je da se obvežeš da u drugom krugu sudjeluješ, jer ja mislim da je to minimum demokratičnosti, da minimum fair igre. Neki imaju i koji izbjegavaju i sučeljavanje 1 na 1, tako da treba definitivno pozdraviti bilo kakvu vrstu sučeljavanja ideja programa, mada pravila nisu jednaka za sve televizije, nisu za sve medije jednaka, tako da imamo jako puno posla u postavljanju legislative koja zbilja može iznijeti fair izbore, ajmo biti iskreni. Tako da puno posla pred nama, ali
što više sučeljavanja ideja, što više sučeljavanja programa, što manje sukoba i negativne kampanje, to ćemo svi skupa kao društvo po meni češće izlaziti na izbore. Ali s druge strane, medijski prostor ne daje puno prostora za ideje i programe, ako ćemo biti iskreni. Treba mijenjati pravila. Mediji imaju svoju ulogu. Jer ako vi imate sjajnih saborskih zastupnika za koje hrpa ljudi ne zna da postoje. Zašto? Zato što se pripremaju, zato što rade fokus grupe sa obrtnicima, poduzetnicima, ako su neke teme u pitanju. Nažalost, nisu nužno toliko atraktivni ili ne donesu, nekakav rekvizit za saborsku govornicu i neće proći u medije. I onda svi tu imamo svoj dio odgovornosti od komunikacijskih savjetnika, političara, ali i medija. Jer ako ćemo iskreno, ko najveću promjenu paradigme može napraviti najbrže? Upravo mediji. A mediji su godina samo negativan. Mi smo općenito negativna zemlja, u nas ništa nije dobro, a ovo što kaže Marijana, odeš s druge strane u svijet pa svi kažu živite u raju. Ja sad još jedna misao pa da se ne prestanemo ubacivati, profesorici. Koliko je analiza bilo o debaklima nakon izbora, prva 2-3 dana nakon lokalnih izbora, a sad idu analize, svi su govorili o debaklu, ali ipak zapravo nije toliki debakl. I sad imaš potpuni ršum koji uništava percepciju, brendove, sve na temelju nekakvih poludojmova, bez stručnih podloga i slično. Tako da, po meni, jako je puno šunda u informacijskom prostoru i to nam svima zapravo šteti. Postali smo sve površniji, ali to je trend u svijetu. Ne? Je, i kvaliteta diskursa u našem medijskom prostoru je tragično niska, općenito, sa naravno ovim lijepim i sjajnim kvalitetnim izuzecima, ali ih je sve manje, nažalost. I to je činjenica. S obzirom da se bavim komparativnim analizama, neki dan sam u Europskom parlamentu imala obraćanje vezano uz stanje medija i mogu reći da trend je negativan, općenito. Je li plenarni session bila plenarni ili bila na plenarnoj sjednici? Dva odbora. Dva odbora. Trend je negativan, međutim, nije svugdje isto. Recimo u skandinavskim zemljama situacija nije ista, kao kod nas. Zašto? Zato što oni ulažu u kvalitetu javnog prostora, u kvalitetu javnog diskursa, između ostalog u kvalitetu medija. Mi to ne radimo i to se jako vidi i po ovome što je rekao Maro. I tu naravno sučeljavanja su također prvo sjajno da ih imamo, jer to je još jedan opet amerikanizirani ili odličan format gdje vidite zaista kandidate, gdje nemate zapakiran video ili nešto, nego jednostavno zaista možete vidjeti kako se ko snalazi, kako barata temama i slično. Međutim, i to ovisi zapravo onaj koji naravno da će biti na udaru onaj koji je nositelj dužnosti ili vlasti u tom trenutku i onda oni izbjegavaju zato što znaju da će zapravo morati cijelo vrijeme biti u nekakvoj defanzivi, da će se svi sručiti na njih, ali to se može naravno riješiti boljom regulacijom, odnosno organizacijom u ovom slučaju sučeljavanja. Tako da ima tu jako puno posla, ali naš najveći problem što se time nitko ne bavi. To je problem. Dakle, to bi mogla biti odgovornost DIP-a, ali oni to uporno odbijaju. Iako pišu neke preporuke, ali nisu politički jaki da bi to mogli progurati? Ne, dakle, kad se hoće, se može. I tu ću stati. GONG se jedini time bavi, međutim GONG ima svoje probleme, tako da to je sad tu cijeli niz. Zapravo mi nemamo nikog ni da bi se krenuo baviti time, a kamoli kako će se baviti. Nismo ni imenovali povjerenstvo da bi to riješili, nismo ni to imenovali. To vam je problem i naravno sad je sve manje prostora gdje vi to možete uopće problematizirati, jer se mediji naravno bave konfliktima, bavi se ovim negativnostima, bave se spektaklima, i tako dalje, a ne bave se, jednostavno nije im to zanimljivo i ovo ću se složiti potpuno s Marom. Puno puta ćete čuti zapravo od naših ovako novinara kad pričamo, stranke se bave samo trivijalnostima, kandidati se bave trivijalijom, ne bave se programima. Svi kandidati i sve stranke imaju programe. Programe ne zanimaju medije. I to je činjenica. Programi ne zanimaju medije, I naravno sad tko je spretniji da zapravo iskomunicira na društvenim mrežama ono što će napraviti, šta su napravili i tako dalje. Ne prate svi društvene mreže ipak, a jako je malo prostora u medijima zapravo da se te sadržajne, suštinske stvari komuniciraju, jer reći će ljude to ne zanima. Mogu li ja sad iskoristiti profesoricu za kraj, tu Maru nemoj prekidat, vidit ćeš zašto. Imao sam sad raspravu upravo ovih dana kad sam rekao da sam odbio sudjelovati u članku u kojem oni analiziraju koji su PR agencije radile izbore.
Jer u Americi da nekom političkom savjetniku kažete da je PR agent, što bi vam rekao? Ne bih htio više uopće s vama razgovarati. Lako. Znači, koja je razlika u tom? Mi smo, nažalost, parkirani u PR agencijama, ali radimo kako vi to u teoriji zovete? Koje su naše pozicije? To, recimo, naši mediji isto ne razlikuju. Pa da, naravno. U Americi imate cijeli niz zapravo funkcija unutar kampanje. Politički konzultant je jedan, recimo. Medijski konzultant je druga. Policy officer također može biti još jedna u kampanji, dakle, funkcija. Pa imate cijeli niz funkcija. Sad sam vidjela, ne znam, ću dobro reinterpretirati, ali žena koja je pisala Trumpu zapravo većinu statusa na društvenim mrežama, na kraju je dobila, jer Amerikanci izmisle, oni sad nju zovu print officer. Print je kao zapravo je trčala s tim doslovno sprinterom cijelo vrijeme, ali sad vidim da se to već uvriježilo kao print officer, to je sad već postaje nekakav termin. Tako da oni zapravo odmah ubacuju neke nove izraze. The public relations se uopće ne spominje zapravo u američkim kampanjama, nego imate cijeli niz zapravo pozicija kojima se ljudi u kampanjama bave. PR kao takav tim imenom najčešće nije jedna od njih. Znači, mi smo politički savjetnici ili politički stratezi, ne? Ali smo parkirani u PR agencijama, a PR lako stane u naslov novina i kaže, evo, PR-ovci koji su radili ove izbore i na kraju mi završimo kao PR-ovci. Ja se kažem, niti sam plav, niti imam onako dobro poprsje, ništa, nisam ne spadam u onaj šablonu, klasične PR-uše, tako da ja sam odbio sudjelovati u tom, ali evo, to je jedan primjer gdje ne možemo promijeniti. Moraš paziti da ne budeš seksist, Krešo. A znam, ali nisam po ničemu PR-ovac. Sam politički strateg. Tu bi stali sam. I mislim da smo rekli sve. Imate još to vi za kraj, a? Jer nećete vjerati, ali prošlo još pola sata od one naše. Da, meni je baš bilo ugodno. Pa kad je profesorica, prvi put sam je imao sad priliku. Nema zezat, prvi put se sreli. Da ovako razgovaramo, da. Da, ali nisi studirao kod nje. Ne, nisi, ja? Možda jesam nešto... Ne, nisam na Politu. Ja sam na Bernisu. Ti si Bernis, onda možda neka gostujuće predavanje. Propustio si puno toga, ali si dobro nadoknadio praksom. Tako da ja bi se htio zahvaliti na mojim gostima i na kraju smo još jedne špice. Pretplatite se na naš kanal, znači to je besplatno, tu smo imali tu raspravu, besplatno je, pretplatite se, to znači samo da vam dolaze najave za emisije i da eventualno možete vidjeti neke stare, da vam YouTube to ponudi. Pišite nam što vas zanima i koje goste biste voljeli vidjeti u podcastu. Imamo još par epizoda do kraja ove sezone. Završavamo 14.6. i gledajte nas ponovo u sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.